Pero soy pachana, kurja kisa murata margachir hirat kuyakaraka arut ashapanyari, takpacha hake basira kawa hicha haiponja arut ataparakta. Katok apayari Iris Cárdenas Suparo, kurja kisa kuyaka, askikite. Walter Escobar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ñaña Turikuna, Rima y Camuyay Kichik, Alin Yachu Kachkan Kichik, Caimanta Pachan Napa y Camuy Kichik, Bolivia suyu pija muachkan kuchayna yata Ecuador suyu manta Napa y Camuay Kuyanispa ni muchkan kuchayna chu Walter. Ukamawa, Bolivia suyu arut apanyari kurja kisa murata margachir iraka ukakip karaki, Ecuador suyurusa arut aparagillani. 10 de septiembre. Tengo un dato, Iris Cárdenas. Cuéntame, Walter. 7 de cada 10 peruanos se han sentido ansiosos o angustiados por esta pandemia. Por ende que hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por favor, tenemos que estar alertas, ojo, alertas. ¿Para qué? Para no atentar con nosotros mismos. ¿Es así o no, Iris Cárdenas? Así es, Walter, efectivamente, y bueno, es una situación bastante preocupante porque en lo que va del año nada más son 391 casos reportados de suicidio. Y desde que inició la pandemia son 265 casos. Es bastante preocupante. Ñaña Turiko, Nachainam Kachkan, Perú Suyupim, Sasa Chakuipi Kanchik, Umanchik Manta, Utak Sunjunchik Manta, Unjuptinchik Pas, Chairaikum Alinta Hatipakunanchik, Hinaspa Ñauparinapuni, Manapunin, Takiachikunachu, Kaina, Yaki Unjuikunawanka. Walhari de Kauna, Hiu House, así nos aportan. Ukaja, Haniwa, Wakiskite, Haniwa, Askigit, Hirat, Kuyakaraka. Sum, Amuit, Asepanyari, Hanichu Kamaki, Kuyaka. Hinachu Manachu Panach. Así es, claro que sí, Walter, pero también recordar que a nivel nacional hay 154 centros de apoyo mental humanitario repartidos en todas las regiones del país. Asimismo, dan a conocer que se puede llamar al 113, opción 5, para poder ser atendidos gratuitamente. Y los que tienen CIS también pueden hacer uso de este espacio, llamar, comunicarse y pedir ayuda. Perfecto. Con esto, rápidamente presentamos Hihuasanaca. Murata Margachir Hirat Kuyakaraka y Atiaura Campi Jabaja Jayenta Payari. Kurjabati Kipka Sumaya Atiaura Casa, Haruka Jahan Aski Atiaura Casa Otakipuriwa. Kipka Escuadrón Verde. Uka Policía Hakera Kawa Kim Satunka Sohtani Hakera Karua Captura Pataira Ma Machaña Utana. Guillermo Briseño Rosa Medina Satap Eto Anataya Uyo Hakau Gitanua Acá Isnakau Hasartea para Kitaina Julián Camarga Chejana. Acá Hakera Casti Hariwa Yukuraka Ustasip Katainati. Ukatwa Multa Kulkwa Upara Karoja Absub Harakine. Uka Utana Hakera Kaparusa Kulka Absub Harakinewa. Haripuri Hauchas Kusakitis Asidwa Margachiragaja Uksata y Pitpacha Arsuni Parakiwa. Yatiaura Campi Hichacucha Saranta Sipkakillari. Huancayo llegaron por Inta Pañal Murat Hirat Kuyakaraca, Ejército Jajera Campi, Policía Jajera Campi, Ukakip Krakiwa, Sereno Santa Jajera Campiwa, Sartá Parakitaina, Chilka Sulka Marcana, Pusitunka, Jajera Karuwa, Katja Patainaja, Gilir Jajerak, Huayta Ujonak, Ukakip Kraki, Jajitura Casa, Ukan Hachikancha Parakitainawa, Azapampa, Patau Gitana. Ma Yupaichaña, Utarwa para caja chicancha se para quitaina. Evangélica Santa Yupaichaña Utawa, Ukarwa para caja Yupaicha Pataina, Haniwa Kusha Usutha Harkasip Katainati. Ah, Hanipuri Ukaha Uchaskusakiti Sasinwa, Akiri Chicana Utasiri la caja, Sintipiña Sitapuriwa, Arsuri Paragiwa. Yatiaura Campi Saranta Sipkakillari Murata Marcachirinaka, Bakuna Koyanaka, Ustanja Kallanta Pegua COVID-19 Usuta Queja, Akiristi Kipka Sinopharm Sata Hayuka Taipitau, Uka Laboratorio Kawa, Lutanja Yatiraki, China Suyo Chakatau Murat Hirat Kuyakarak, Jutiri Nakarja, Yaka, Hakima Sera Casaroja, Ustasipka Kiniwa, Aka Usuta Yatata Yataki, Utapuniniti Harukaha, Haricha Sasinsa, Kuswa Yatata Pachaniwa, Kurjama Purisa Hukampi Yatata Sipka Kinyani. Bakuna huchanta pharak kimsa perusu hakena karu ukham nairakat bakuna yasirina kast chachana ka pharakiu chika urka masti ukha hakena ka bakuna yasip pharakitaina ukhama masurusti patung mayan hakena ka makhata pharakitaina nairakat bakuna yasinyataki ukhama covid-19 yang khausuru sait e nyataki.
Akiriluranya aski wakisiriwa ukamonyang kausuruha atip subhanyani. Kitina katina irakat bakuna katukanya paapkana hupanakasti kimsakalak pachak hipaharat pachawa hupanakaha Universidad Cayetano Heredia hachayatakanyu makhatap harakina San Martín de Porres ukachakaru. Wakuna chahanukaha placebo chapi humataki chinahani uyatkati ukaha pai pachakiki payanyatakiwa. Cintia Tabokusti, Patunkan Maranirakiwa, Hupaja Derecho Ukatuketu Yatekaskaraki, Ukama Hupasti, Andrea Kuyakapam Kuskawa, Bakuna Yasirich Makatap Harakitaina. Kuna jant awiyat hatawinakasa uthas chiha janapipma. Hakinakasti bakuna yasinyataki, Nerakatasti, Kunai Mananakau Hatayasip Haraki, Kunhamati Herman Malaga Kulirik Hananchanki, Ukanakyama. Nairakatah umaraskit hanich ukanak unyaki patarakiyo. Ukarurak takin pacar harkan tausin makot hitakayatah. Ukat laboratorio kacakan unyhatausin isopado ukawap subharakih. Ukat kaipato keru wakuna harakih. Pa wakuna uthir. Ukat yakhakin akarust plazo ukaw uchap harakinih. Alpachasti pakuti wakuna haraki, pairisti mapaksitwa uchatarakini, ukam bakuna yasirinakasti, aski unhatas karakiu hichaha, kunahan askirus purinya pataki, ya kausum pusuntat hakisti, akiri bakuna chino Sinopharm ukampis bakuna yasirakinwa. Kunas kusa unhataskiu, kusa yatkatataskiu, hani kunahan walt awisut hikarakit, maha kairih ya kausuneu, saphanyan, diabetes usuniraki hubak. Bakuna yasinyatakiste hakinakaha haniwa COVID-19 yang kausuniya paap karakiti ukakik paraki tungkaya tungkan maranita pakalaktung peskan maran kamanya paap karakiwa. Askik ucew hakatasip harakt kun hamati ukam luratan akampir take hakirus yana paraksnah. Sohta warangka bakuna nakasti China suyutha purin harakiwa kimsa warangkasti Universidad San Marcos hachetakan utanwa unhatap harakine. Ya hakim sawarangka bakuna nakasti Universidad Cayetano Heredia ukachakanwa bakuna harakine ukama masurusti alehaki yant asip karakina hichasti lunis urutwa bakuna nya kalyantap harakine ya tung hakinakaru sapuruna. Ichaha moke wasul kasu chakaro porinta phanyari hilire koyanya uta taipitha uparakasti sapharakiwa lairakata COVID-19 usumpi usunta tarakarua katok atarakiri ukataipira kultaya takiwa sasina kurhamati Kipka Pedro Ripalda upasti e salud taipirwa irakaraki ukataipitwa upaha arsunirakeha akataipirha usunta tarakaru katok ayatakeha ikeyarakaha uthiwa ukakipkaraki sinti usunta tarakaru katok ayatakisa utharakiwa ukakipkarakiwa aski yathata tarakasa utharakiwa sasinsa upaha kanaist andirakiwa. Mokewa sulka suyo chekata haltari wa phanyari kwatha halaro phanyari arekipa sulka suyo chekaro pataka tuke kimsa katoni sulka konyanya utarakarwa apharakitaina kauchapi barkachiri nakati hari COVID-19 usumpi usunta tapkeha huparakaru katok phanyari sasinwa sapharaki ukabwa apharaki teleconsulta sata ukarakawa lutata karakiri lunes uruta viernes urkabawa kimsa kanko uruta maya Hai kabawa sasidwa huparakaha ukaraha apharaki uchi kamaha psiquiátrico sata koyanya uta taipinwa esrataraki Moisés Eresi hupasti akarakesti lotarakiwa markachiriraka han yakisi phayapatakiwa akoro rakarha sasinwa phokat endiraki akiriwa mainiri yatiawe hamurata hilata kuyakaraka askia thata tarakaha akiri Perú se usana Sinopharm sata ukataipina bakuna koyana kaha lutatari ukatha Kipka saphanyari kultanya take han chikaparu sartia ta chine han poluk chine ukapa chansa hanuka han sum poluk chine ukapa chansa al hatas kakitiwa sasinwa saraki sapharaki walhani rakao kun hama purisa hukambia hatasip kakinyani. Kaukir hakinakati Sinopharm ukawakunampia kasuyon bakuna yasip ki hupanagasti bakuna yasiusina usuntap kaspu kasti haniwa bakuna haski kitis karaksnati ukama ukananchaniraki sesarkar kamo kun hemat hupasti ejecutivo kataipin paraki coronavirus usuru sait enyataki akir bakunat hakinakar han kustayan ukas akabakunah apnakatakis kaniu ukamas alhatakis kaniu akurak pachans unyaki batakis kaniu kun hemat yakabakunanak kaukiri nakampet bakunas tanu kanakast haniu kuspachiat hatatakarakit hanukats uganakampet haski kusau yana pasiraktanah ukamanakam satast haniu bakunanakah autismu karus kuti karakstus pati
Ukam kikparaki na irir Mitsuri kumaraintok ministro Victor Zamora hupasti kananchan irakiwa, kaukiri nakati bakuna yasip ki hupanakasti, han yakisip pansasa, kun hamati bakuna yasip sinsti haniuk atakir yakhausum usuntap karakispati, kun hamate akir bakunasti askipach unyakipatau sarakiwa. Akayat hatawin, hakinak bakuna yasin munapch ukast, munata nakapatau, han munapch ukast, hitekap karakispau. Peru suyuna kunihamati Europa chakana ukakik paraki Asia chakahana bakuna yasrina karu unhirakenak uthi ukam kik paraki wakasuyun huthiha ukama kaukirakenakati bakuna yasipki hupanakaru inhapanya pataki yat hatawinakatsti bakuna naka hakinakaru kustayan ukasti bakuna naka haski kusau sata harakiniwa. Hicharba Antigua, Machaca, ministro del Interior Satap Erteriwa Utatarakina. Hupasti, César Gentile, Huparakiwa, Naira Baranacaja, Policía Jaquenacana, Erterir Jamawa, Irraqaurakina. Kipka, Malcuna, Utapanwa, Akiri Wakichaweja, Aptasirakira, Ukachakarwa Hupaja, Utjataraki. Hukampi, Irnaq Pachariwa, Jutiri Ururaganja. Yatia Urakampi Saranta Sipkakillari Burata Margachi Hilat Kuyakaraka Hichakucha, Puro Sulka Suyo Chagaro Purt Apanyani, Kurhamati, Ma Autua Nirampi Akantara Gitaina, Akiri Bakanja, Musha Churakawa Utarakira, Akahan Askisti Juliaka Barkarwa Utawara Gitaina, Ferrocarril Sata Margata Kiukitana. Kipka Hakira Kapasti, Balón de Gas Bukampiwa, Musha Churaka Hutota de Apataina, Hankaki Poconta Yapataki Sasina, Mayakwa, Ninaha Tukoka Tainaha Ukatha Kalwa, Alhaya Yanaka, Ninaha Akantara Kitaina, Hadira Palki Palwa, Kalwa Ninja, Hiwara y Japarakina. Murata Bargachil Hilat Kuyakaraka Hichakucha, Brisaida Arucuanca, Isnakiri Masiru, Sumpach Katuk Apanyari, Agro Rural Sata Ukata y Pitja, Inakiu, Hanchanin Pikiwa, Kuswa, Yapia Puchanja, Yatist Aphanis Asil WhatsApp, Ukama Político Yaka Brisaida Hanuka Harikicha, Humankiwa. Askinaki hilata Walter ukamaskapuni umunatilat kuyakanaka takpachaniru hasu marun tsanipsumaha ukamasa hiwasataki hakuchis anyawa kitinakasa ayuna uiwapisa yapumpisa sarnakasana hichuru tunka sarakuru satapaksita kallanta sinija agrorural te enseña castellar arunja agrorural yatistama ukamsutistatawa ukamo yatistapjata masuma sarant askakiñataki chakapas uiwaskañataki yapuchakatsa oraqeskun jamas uñik añasaja hiwasaruwa yanapta sinija ukatwa Facebook taipina humanakaja apjarakismawa agrorural sutinchata mira takapma ukamo hiwasaja uiwampisa yapumpisa chakapa hiwasaja sarant askakiñanija k'uchi utqasiñatak mira hamtap hapunma Paisuma Kuyaka Brisaida, Hichakucha Wasitata Katuk Apanyani, Iris Cárdenas Uparo, Kurja Kisa Kuyaka Wasitata Rut Asiñani. Brisaida, muchas gracias por el informe. Excelente participación. Walter, Anchata Merixirica muy Kijantapas. Iskainin chikmanta llakta simipi willakuykunata ñaw parichiskan chikmanta. Kusatan kalpachachanchis, Quichua Hinayata, Aymara Simikunata, Kay Chaupimanta Pachapanacha. Así es, Walter, tú lo has dicho, pero siempre pensando en beneficio de nuestras comunidades originarias. Por favor, esa sonrisa, ¿podrías demostrar, por favor, a nuestros televidentes? Walter, ¿hasta dónde quieres que sonría? Por favor, Yachaycachimua, y enséñame una tuya, Walter, por favor. ¿Está bien? Excelente, me encantó, perfecto. Y con esta sonrisa, permíteme presentar Ñujanchik. Ari ñañaturikuna kaypiñam kaqllamanta punita hamkuna wamruna simipi willakuykunata hatiykunapaq tupaykamunchik. Kayta riqsiykusun kunan punchaw imata hispiramun aswanraq riqsinapaq willakuykunapiqa kayta yachaykusun. Kunan achikyayllapaqmi Interior Ministro hina juramentaramun César Gentile Vargas. Paymi ñawpa pachamantaraq Policía hina llamkarqa kimsa chunka tawayuq wataña Policía hina llamkarqa. Riqsichimusqankuman hinaqa
ñawpaq pachallapim Jorge Montoya Carja Interior Ministro ichaqa kikillan llamkayninmanta lluqsiruptinmi suchuruptinmi kunanja musuq ministro hinaña kachkan César Gentile Vargas. Chayna kaptinmi rimariykamun hinaspa riqsichimun ñawpaq llamkayninkunapim payqa ña yacharqaña llaqtata amachayta chay hinallataq crimen ruwaypi runakunatapas hatiparqaña. Kainam kachkan llamkaykuna achka ministeriokunapi, Agricultura ministeriopas llamkaykunatam kallpanchamuchkan agrorural programantakama, chaynapim yachachimuchkan internet nintakama uywayuq runakunata hinallataq allpa ruruchiqkunatapas técnico yachaykunawan aswanraq yachapanankupaq. Internet llanta, Facebook nisqan llanta. Hawaykusun. Agrorural mi Facebook nintakama llaqtarunaman yachachimunqa imaynatam suqlla pastuta tarpunmanku viverukunapipas hachakunata imaynatam tarpunmanku chaynallataq wakin chakrakuna purmarunña anchaykunapipas imaynatam tarpunmanku hinallamantaq wanuta uywakunatapas imaynatam uywanmanku chaykunata yachachimunqa kay agrorural te enseña anchaynintakamam allin yachaq profesionalkuna lliw allpa ruruchiq llaqtarunakunaman yachachimunqa aswanqa hampas llaqtamasri yachakuytachu munanki yachakullawaqsi chaynallamanta allin yachaq profesionalkunatapas tapukuwaqsi chunka punchaw septiembre killatam kay yachachikuy capacitación qallarinqa mana qullqillapaq kay agrorural del Ministerio de Agricultura y Riegopa Facebook nintakama. Manaya Agricultura Ministerio Yachu, Transportes Ministerio Pas llamkaykunatam kallpanchamuchkan Cajamarca Suyupi, chaynapim yanapanjaku kimsapacha hanchischunka wayuq waranja llaqtayuqkunata utqayllamanña interneta llamkachispanku, banda ancha sutiwan riqsisqa llamkaykunapi, chay llamkaykunawanmi llaqtayuqkuna internet llantaña huk llaqtayuqkunawan tupaykunjaku rimaykanakunjaku, chay hinallataqmi aswanraq kay sasapunchawkunapiqa allin kachkan kay llamkaykuna aprendo en casa sutiwan riqsisqa programatapas yachaq warmakuna hatipaykunankupaq qusapuni kayna llamkaykunaqa. Kunanñataq Arequipa suyukama chayaykuspa kayta riqsiykusun. Mansión del Fundador sutiwanmi huk wasita ñawpa pachamantaraq ruwasqata riqsinku. Ichaqa kay wasipa kaqninkunatam suwarukunku hinaspa kay suwasqa kaqninkunata tarirunku Hunter sutiyuq distritupi. Tawa runakunatam harkarunku, makinkupim tarirunku Mamacha Mariapa cuadrunta ichaqa tawa tajipiñam pakiparpasqaku kay cuadruta. Chay hinallataq ñawpa pachamantaraq llikisqa latapakunatapas tarirunku. Escudo nisqatapas metalmanta ruwasqakunata. Kay runakunatam kimsa kaq runakunatam ña aparunkuña Socabaya sutiwan riqsisqa cárcelkama chaypiña huchachachimuchkanku. Kaytañataq riqsiykusun hunin suyukama chayaykuspa. Policiakunam llamkayninpi harkarunku iskay pacha kimsa chunkayuq kilos cocaína nisqata. Maypi Nuevo Posuso sutiwan riqsisqa llaqtapi chayqa kachkan Tambo distritupiñam. Iskun runakunatam harkarunku. Chay harkasqakunapim kachkan huk waynallaraq warma yuyayninpas manaraq juntapasqa. Droga hapiq runakunatam utqayllaman aparqunku sinchikunapa, masamari sinchikunapa wasinkukama chaypiña huchachachimunankupaq ley kamachimusqanman hina. Kunanñataq chayaykusun Ayacucho llaqtakama aswanmi sarwa warmikuna riqsisqa kanku sumaq llamkaykuna hispichimusqankurayku. Simi pakanakunatam paykuna ruwaykamuchkanku tiñisqa llaqtallapi tiñisqa haytukunawan imaynatataq kay llamkaykunata ñawparichimuchkanku kay willakuypi riqsiykus. Ayacuchupim llamkaysapa warmikuna distrito de Sarwa provincia Víctor Fajardo ukupim munayllapaqña sumaq tukuyniraq llimpiyuqkunata mascarillakunata kikinkupa makinkuwan sirasqata bordasqata hispichichkanku. Kunan kay millay coronavirus unquyrayku sasachakuyninkumanta ñawparinankupaq.
Kay sinchi warmikunam sarwinas emprendedoras nisqawan sutichakunku. Paykunam rimanakuykuspanku tukuy niraq rampikunawan, waytakunawan tiñisqa haytukunawanmi bordanankupaq huñunakunku. Rupaypipas, llantupipas chuykurikuspankum kay taller ukupi achkallataña hispichinku kimsa patay sumaq limpiyuqkunawan mascarillakunata. Hinallataqmi kaypi sumaqta qillqanku imaynam ñawpa kawsayninkuna, ñawpa usunkuna kasqanta. Kachkantaqmi wakin llaqta runakuna makinawan munay ruraqkuna. Kaypipas utqayllamanñam hispichinku sumaqta aclarispa. Kaynam allin kuyapa ruraykunam kachkan. Kay mascarillakunataqa qhari warmim sumaqta makinkuwan limpispa patankunata, chawpinkunata siraykuspankum ruranku. Paykunaqa tablas de sarwa rurayninwanmi ñawpaqmantaraq ancha riqsisqa kanku. Municipalidad yanapachkaniko paykunata huñuykuspayku kachkanku iskay chunka niraq warmikuna kayllam kaykunata ruwachkanku kunan punchawkunamik saqchakuypi kachkanchik chaymi manaña kanchu llam kaykuna kay wali siraykuna chakita ruwaykuna huk imapas ruwanankunarika manaña rantikunikuchu ari chayraykum kunarika kay mascarillas tapabocas nisqanta ruwarichkaniko. Kay warmikunaqa ñawpaqmanmi qullqitarinanrayku, mirachinanrayku kallpachakuyta maskanku. Kayqa emergencia suyunchikpi kaqwanmi llapa rantikuna hatus mercadokunata wichqaruptinku wakchayayman chayarichkanku. Rantikunaykupaq kanchu mercadokuna imapas kay ruwasqayku tabla o artesanía cosakuna rantikunaykupaq mana kanchu. Hinaptinmi kay mascarillañataq rantipaq yanqaña chaymi ruwachkaniku chaypiña. Kay taller chaninchasqankum sarwinas emprendedoras Facebook nisqapi tariykuwaq. Chayman hina yanapariwaq kay llamkaysapa warmikunata sumaq limpisqa bordasqa mascarillata rantiykuspa. Chaynallataqmi riqsiwaq ñawpa kawsayninkunata paykunam ancha riqsinankuta maskachkanku. Chayman hina wasinkumanpas allinta rantikuspa allin kawsayta tarinqaku. Ichaqa manam qunqankuchu, maypipas chaypipas munay takiyninwan, tusuyninwan sunqunku kusirichiyta. Munaylataña ruwamuchkankunis chaynapuni mayakucho suyuka mayaku yakuyninkuta ñuqanchik willakuymanta pacha chayaykachiyku. Willakuykunawan hinalla hatiykusun. Kunankamam waranja pichqa pachak asninraq runakuna policíakuna coronaviruswan ratasqaña kachkanku. Aswanmi kayna ratakuykunaqa hispiramun ankash suyupi. Wakin kaq policíakunaqa aswanmi allin yarunku hinaspa llamkayninkunaman kaqllamanta punitaq kutiykunku. Umalliqkuna riqsichimusqankuman hinaqa llamkaykunatam hinalla hatipachkanku hinaspa campañakunatapas ruwachkanku hali kawsayta tarinankupaq. Chay hinallataq influenza hinallataq neumococo nisqamantapas wakin comisariokunapi llaqtayuqkuna vacunachikunankupaq. Willakuykunawan kaqllamanta punita hayakucho suyukama kutiykusun. Tablets nisqakunatam waranja asnintaraq aypurunku primaria hinallataq secundaria nisqapi yachaqkunaman Vilcaswaman provinciapi. Kay llamkaykunapim tinkunakamuchkanku Transportes Ministerio hinallataq Gobierno Regional. Willakamusqankuman hinaqa hamuq semanakunapim huk provinciakunamanpas tablets nisqakunata apachinqaku aypunankupaq. Chaynapi educación nisqata kallpanchanankupaq. Cajamarca llaqtaman kutiykusun hinaspa kayta riqsiykusun. Serenasgopi llamkapakuqkunam huk runata harkarunku. Paymi celularta suwarukusqa huk waynamanta. Aswanmi Serenasgopi kaqkuna utkayllaman llamkaspanku harkarunku kay runata. Ichaqa celularnintam kaqllamanta punitaq kutiykachipunku suwachikuq waynaman. Ichpakaq comisariamanmi kay suwakuq runata aparunku chaypiña hucha chachimunankupaq ley kamachimusqanman hina. Willakuykunaqa kachkanraqmi tukuy llaqtakunamanta chayamuchkan hatun yachayniyuq willakuykunapas kachkanmi kaypiñam kachkan Clodomiro Landeo yachayninkunata llaqtawan kuska chihiriykachinanpaq. Clodomiro, imaynallam kachkanki hamtañaya uyariykusqaykiku. Imaynallam kashanki panay wayqi llaqtamasiykuna kay haya sapa punchaw hina
kaypiñam ñuqaqa kachkani. Imamantataq rimanakusun kunan punchaw. Kay hamuq semanakunapim yacharqanchik, uyarirqanchik willakuykunata. Coronaviruswan unquqkunaqa pisiyachkankuñam nispam nirqaku. Chaypas chayllachu wañukuqkunapas hayna punchawkunamantaqa manam aswan achkañachu kachkanku, aswanmi pisiyachkanku. Chaykunata uyarispam kusirikunchik tumpallantapas. Ichaqa coronavirus hatukuchkanñam nisunchu. Kay manchapa unquyqa qhipamanñam kutichkan nisunchu. Manapunim hatun pantaymi chayqa kanman. Hinaraqmi allintapuni qhawarikunanchik. Hinaraqmi achka runapa kasqanmanta asukunanchik. Hinaraqmi sapa punchaw yuyarinanchik mascarillawan churakunanchikta. Aswangraq rantipakuq rispa utaq bankuman rispapas. Kaynampatam willakamunku kikin presidente Martín Vizcarra hinallataq ministrukunapas. Bakunam kayllapiña kachkan, yaqa hispiypiñam kachkan ninchik, manam chaynachu. Hinaptinqa yuyay manakusun, hinaspa allintapuni hawarikusunchik, sapakama, hinallataq ayllunchik ukupipas. Tukuy chaynata ruaspa, allinlla kakusunchik. Pajarín Camaña. Muchas gracias, Clodomiro. Siempre es un placer verte, así sea de manera virtual. Y es que, bueno, estamos en este nuevo proceso de convivencia social necesario para nuestro cuidado a nivel social. Chayna Kaptin, Miyuhanchik Pas Walter, Caimanta Pacha, Rakina Kuchkanchik, Hukumetro Asnintara, Chayna Chukachkan Echa Manachu. Ajinapuri Panach, Karumanta, Clodomiro Landeo, Rima Payamuanchis, Waupe Panay Puriginacho, Manacho Manach, Kaipips Karupi Cachanchis. Decía que aquí dentro también estamos distanciados, ¿no? ¿Es así o no, Vizcarra? Distanciados y al mismo tiempo también al salir inmediatamente nos ponemos la mascarilla y siempre haciendo uso del alcohol para poder limpiar y desinfectar cualquier espacio en el que te estás lavando las recorriendo. manos, ¿no, Iris? Walter Uyariquicho y Manibanqui. Te estás lavando las manos, ¿no? Por supuesto, tiene que No te ser olvides, así. ¿eh? Runa Simipi, y lo voy a decir en quechua también, claro que sí, me lavo las manos. Maquitam aliallinta maillipakuna, iskaychunka segundos asnintaraj niwachkanchik. Chaymantapas, mana simitapas, ñawitapas, tupakuchkanachu. Chay karuchallamantam. Huk runakunata muchaykuyta munaptikipas karuchallamanta, muchayka muykichik, de lejitos, todo de lejos. Ukaman kirat kuyakarak. Ampara la casa sum, harek asipajani. Taki burasilla chimbapi mira. Hiwaspacha, hoy asipajani. Acá yanjausuta harek akasipajani. Han usunta yasataki. Kirat kuyakarak acá usuja hiwayiwa ukatwa. Acá taipitpacho narakaja y utari paraxma. Panay reposuncho. Claro que sí, Walter. Sería un placer todavía quedarnos más tiempo y seguir compartiendo noticias en lenguas originarias. Sin embargo, ya hemos llegado hasta aquí con la información. Nos vemos mañana. Pajariña, Tupaykusumñaña Turikun. Aquí sí cabe la Cuyacanaka. Para acá.